ये सब कुछ क्या था? क्या? अभी अपनी अम्मा से बात कर रही थी तुम ना, वो। अगर तुमने मेरी सारी बातें सुनी ली आदिल, तो तुमने ये भी सुना होगा ना कि मम्मा ने क्या कहा है। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा कसूर क्या है। इतने साल बाद हम सब साथ रह रहे हैं, फिर भी हम चैन से नहीं रह सकते। सारा को कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, सारा बिल्कुल ठीक थी। विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूँ? मेरे बाबा अपनी बहन की मोहब्बत में इतना अंधे हो गए थे कि वो सबसे कट गए थे, लेकिन एक फुप्पो है जिनका दिल अभी भी नहीं भरता। मैं अपनी अम्मा को डिफेंड करना चाहता हूँ, मगर कुछ ना कुछ हो जाता है जो मुझे बेबस कर देता है। क्यों करती है ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। मगर इन सब बातों के अलावा तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे से मोहब्बत करता हूँ ज़ारा। देखो मैंने ज़ारा ही बोला है, तुम नहीं कर रही मेरे साथ और अपने साथ भी। अगर बात करने का फायदा नहीं है तो फिर क्यों बात करूँ? क्या बात करूँ? मैं मामू से बात कर लूंगा, मगर मुझे मेरा सवाल का जवाब चाहिए। तो मैं जवाब दे नहीं हूँ आदिल। तौबा है, रक्षी अपना फोन भूल गई है और अब मुनव्वर की कॉल आ रही है। हेलो रक्षी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अरे अरे आराम से बात करो, ये तौर तरीके तुम्हारे गवारा तो तुमसे हुआ नहीं कि सास की खैर खैरियत पूछने के लिए तुम घर पे आ जाओ और इस किस्म का एटीट्यूड दिखा रहे हो। आंटी कैसी हैं आप? वो रक्षी फोन नहीं उठाती ना तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आपको चोट लग गई थी, आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ, ये झूठी मूठी खामखा की परेशानी मुझे मत दिखाओ। अच्छा, वो मैं रक्षी को लेने आ रहा था। नहीं नहीं अभी नहीं, बहुत दिनों बाद आई है, अभी नहीं मैं जाने दूंगी उसको। चले, जब वो आ जाए तो मेरी बात करवा दीजिएगा। सुनो मेरी बात। जी बोलिए। तुमने कुछ अपना काम काज शुरू किया है कि नहीं? जी वो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। जब कर लोगे ना कोशिश तो फिर रक्षी को यहाँ से ले जाना, समझ आ रही है ना? कहना क्या चाहती हैं आप? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम कैसे पालोगी मेरी बेटी को? हाँ, तो रक्षी ने तो मुझसे कहा था कि शादी के बाद मामू मुझे कारोबार स्टार्ट करके देंगे। अच्छा, तो तुम इंतजार कर रहे हो कि मामू तुम्हें पैसे देंगे फिर तुम काम काज शुरू करोगे? तुमने तो कुछ करना नहीं है, हाथ पे हाथ लेके तुम बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो, यही बात है ना? हाँ, तो आपसे तो कभी पैसे नहीं मांगे ना मैंने, और अब जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिएगा। अच्छा, खामखा का इतना एटीट्यूड, खाली हाथ और जरा बातें तो देखो अपनी। सुनो मेरी बात, रक्षी जो है ना वो मेरी बेटी है और उसका भाई अभी भी सलामत है। हाँ, ठीक उसी तरह जैसे आपके भाई ने आपको रखा हुआ है। बदतमीज इंसान, समझता क्या अपने आप को? कॉल तो जरा मैं डिलीट करूं इससे पहले कि रक्षी मुझे बोले। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्यों रखे वो उसे अपने पास? बीवी है तुम्हारी। ये बात उसकी माँ को समझनी चाहिए ना कि वो बीवी है मेरी। तुमने उन्हें फोन किया था? मैंने रक्षी को ही कॉल मिलाई है। तो फिर उसे पता है? नहीं पता उसको, वो गई हुई है साथ किसी के। मुझे नहीं बात करनी इस बारे में यार। देखो शाजिया, मेरा वहां रहना बनता नहीं था और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें वहां से कोई निकाल नहीं सकता। आपको लगता है मुझे यहाँ निकाले जाने का डर है? खौफ से तो तुम बाहर आ गई हो शाजिया। अब जब खौफ से बाहर आ ही गई हो तो बात करो मजर से, ताकि वो 20 साल पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी उसको अंजाम तो मिले। तुमने पहले भी मजहर के साथ रहने का फैसला खुद किया था, अब भी तुम्हें ही ये फैसला करना है कि तुम्हें मजहर के साथ रहना है या उसे छोड़ना है। अच्छा, ये हम बातें बाद में कर लें। फजलदीन है ना आपके पास? भेजें उसे, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगे वो बता देना। खुदा हाफिज। थैंक यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस शहर में अभी कुछ दिन और रहना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा भला मूड था यहाँ से जाने से पहले। फोन गुम गया है ना इसका, स्विच ऑफ जा रहा है। ओह अच्छा। तुम मुस्कुरा क्यों रही हैं? मुस्कुराने वाली क्या बात है इसमें? ये घर पे था। थैंक गॉड। ऑफ क्यों है ये? पता नहीं, देख लो, खुद ही देख लो। अच्छा चले मम्मा, मैं चलती हूँ, बस नाजी को ही छोड़ने आई थी, वरना तो मैं वहीं से निकल जाती घर के लिए। नहीं नहीं अभी तो बैठो, जब से आई हो तो तुम कितनी देर रुकी हो माँ के पास? हाँ, जरा सा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? अभी तुम नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही? हाँ मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम अभी रुक जाओ, वैसे भी फोन मिलने की खुशी में पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मम्मा कैसे रुक सकती हूँ? मामू को बुरा लग जाएगा। अरे क्यों बुरा लगेगा? बैठो बैठो बैठो। अच्छा फिर मैं मुनव्वर को बता देती हूँ।
बिजी जा रहा नंबर, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, तो वो तो मसरूफ इंसान है ना, बिजी होगा, कहीं कामकाज करता है ना कुछ। क्या मुनव्वर भाई की जॉब लग गई है? क्या हो गया, ऐसे क्यों हो रही हो? चलो पिज्जा ऑर्डर करो। हाँ, बस उसको मैसेज कर दो कि तुम नहीं आ रही हो आज, अभी तुम मेरे पास ही रुकोगी। बताओ कौन सा फ्लेवर करें ऑर्डर? बारबेक्यू। बारबेक्यू। बाबा कितने बदल गए हैं ना अम्मी। हाँ, काफी चेंज आया उनमें। अच्छा, आप मुझे कह रही थी कि मेरे साथ आके कोई रहेगा, कौन? मैं आकर रह रही हूँ तुम्हारे कमरे में। लेकिन आप बाबा के साथ क्यों नहीं रहेंगी? क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती? सारा, इनसे कहो कि यहाँ मैं आ गई हूँ तो तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। लेकिन आपा। आपा? सारा, इनको बता दो मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। सारा, इनसे कह दो कि इनका कमरा वही है जहाँ मजहर है। इन्हें जबरदस्ती वहाँ से भेजा गया था और ये खुद भी चली गई थी। ज़ारा, इनसे कह दो कि मेरे मामलात से दूर रहें। सारा, इनसे कह दो कि मैं मजहर से दूर रहूंगी और यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। जब आप दोनों आमने सामने हैं तो फिर एक दूसरे से ही कह दें, मम्मा आप मेरे साथ रहेंगी और अम्मी आप मेरे साथ रह सकती हैं आराम से। सही है? या खुदा, ये मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है। किससे कहूँ मैं? एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मैं कहाँ हूँ? मुझे सारा से बात करनी चाहिए या नहीं? हर बार की तरह मेरी औलाद मेरे शक को दूर करती रही है। मुझे यकीन है इस बार भी ऐसा ही होगा। खुदाया मेरा यकीन कायम रखना। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? बाबा, जब तक आप मेरे साथ हैं मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? आपको कुछ पूछना है? हाँ, एक बात तो करने आया था मैं। बेटा मुझे ये बताओ, ये वकास नाम के किसी लड़के को जानते? विकी? शायद। बाबा, मैं उसे जानती वानती नहीं हूँ, दोस्त नहीं है वो मेरा। ही इज वेरी क्रीपी। उसे लड़कियां छेड़ना पसंद है और मुझे उसको इस बात पे सजा देना पसंद है। मैंने उस पर फायर भी किया था। रुकिए, मेरे पास वीडियो होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। फायर किया था? तुम्हारे पास पिस्टल कब से है सारा? बाबा, मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ और मेरे पास लाइसेंस पिस्टल पिछले 2 सालों से। अच्छा, और ये सब सिखाया किसने तुम्हें? नाना मियाँ ने। और किसने? नाना मियाँ ने मुझे सेल्फ डिफेंस भी सिखाया। तो कहते हैं कि एक लड़की को ना हर वक्त के लिए रेडी होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ना हो तो भी आपका काम हो सके, ये नहीं कि अगर कोई हो तभी आपका कोई काम हो। वैसे ये विकी के बारे में आपको किसने बताया? पप्पा ने? वैसे वो आपकी बहन कम, आपकी सौतेली बहन ज्यादा लगती है। बेटा मैं इस वक्त सीरियस बात कर। मैं भी बिल्कुल सीरियस हूँ, आई प्रॉमिस। मतलब हर कहीं भी बात को यकीन थोड़ी ना करते हैं। बिना इन्वेस्टिगेट किया अगर हम हर बात को यकीन कर लेंगे तो ये तो नुकसानदेह है ना हमारे लिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं देखती हूँ कि पप्पा आपको जो बोले आप आंखें बंद करके उन पे यकीन कर लेते हैं। गुस्सा हो जाते हैं, शाउट करते हैं, वो एक छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देती हैं और फिर आप लॉजिकली सोचते ही नहीं है। आई एम श्योर अब सारा और अम्मी पे भी गुस्सा करते होंगे और इसलिए मम्मा आपसे दूर हुई थी। लेकिन इस दफा तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया बेटा, किसी पे शाउट नहीं किया। और तुम्हें पता है इसकी वजह और कोई नहीं है, बस तुम हो। हाँ, बस अभी समझने में मुगालता हो गया कि तुम सारा हो या ज़ारा। पापा, जैसे आप कंफ्यूज हुए ना, अभी एक दफा विकी ने भी सारा को ज़ारा समझ के उससे बात की थी। ये गलती थी उसकी और उस गलती पे मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आपसे एक चीज कहूँ बाबा, नाना मियाँ कहते हैं कि जब किस्मत तोहफा देने पे आए ना तो बहुत कुछ दे देती है। मुझे आप मिल गए, मामा को सारा मिल गई। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मिल जाए। प्लीज बाबा। तुमने ये सवाल अपनी माँ से किया? मामा, उस ज़ारा का है? पता नहीं, घर में होगी। तुम्हें मिल जाए तो उसे कहो कि मुझे अब्बा जी के पास ड्रॉप कर दे, मैं यहाँ से जाना चाह रही हूँ। नाना मियाँ क्यों गए? यहाँ रहकर क्या करते? मामा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप बुरा भी मानिएगा। पूछो। अब आप हमारे साथ ही रह जाएं यही? किस हैसियत में? तुम्हारी सौतेली माँ जो यहाँ रहती है तो मैं कैसे रहूं? मामा, लेकिन अम्मी तो बहुत अच्छी है ना। देखिए, उन्होंने मेरी टेक केयर की है, उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मुझे पाला है। उस दिन तुमने कहा कि तुम्हें पप्पू ने पाला है, आज तुम कह रही हो कि तुम्हें उसने पाला है। आप अम्मी को गलत समझ रही हैं, वो असल में बहुत अच्छी है। सारा, मैं इस वक्त किसी को नहीं समझना चाह रही। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? लेकिन अगर आप चली गई और नहीं रुकी तो मेरी शादी रुक जाएगी।
तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है. You are being selfish now. लेकिन बाबा को पसंद की शादी अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए वो संजीदा पप्पा से आज तक बात नहीं करते. मेरी बारी में तो वो खुद ही मान गए. और अगर तुम्हारी शादी के लिए मैं ना मानूं तो? मामा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे ना बाबा का प्यार कभी मिला नहीं. मैं जब अपनी दोस्तों को देखती थी ना कि उनके बाबा उनके लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं सोचती थी मेरे बाबा क्यों नहीं करते. फिर मुझे आप पे गुस्सा आता था. मुझे लगता था कि आपकी किए की सजा मुझे मिली है. पूरी जिंदगी मैंने ऐसे गुजारी. फिर मुझे ज़ारा मिल गई. ज़ारा यहाँ आई, उसने सब कुछ ठीक कर दिया, पापा का दिल जीत लिया. पापा मुझसे भी प्यार करने लगे. मुझे आप मिल गई. जब पूरी जिंदगी ऐसे गुजारी तो अब तो थोड़ा सेल्फिश हो सकती हूँ ना मैं. पहली दफा मुझे सब कुछ चाहिए मम्मा. मुझे आप चाहिए, बाबा चाहिए, ज़ारा चाहिए और आदिल भी. आप अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं करेगी. लेकिन जो मेरे साथ हो चुका है सारा, वो माजी नहीं बदल सकता. क्यों नहीं बदल सकता? सब कुछ तो बदल गया. क्या आपका दिल बाबा के लिए पहले से नहीं धड़क सकता जैसे पहले धड़कता था? महरीन एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है. महरीन को जुनैद पसंद होता है और जुनैद उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जुनैद सिर्फ और सिर्फ उसे लारे लगा रहा होता है. उसका कोई इरादा नहीं होता शादी करने का. आखिरकार जुनैद आउट ऑफ कंट्री चला जाता है. कनाडा में जाकर वो एक लड़की से शादी कर लेता है और जब महरीन उस लड़की के बारे में पूछती है तो जुनैद कहता है कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए किसी से शादी करना ज़रूरी था. मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही शादी की, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का. जब ये सारी बातें महरीन की बहन सुनती है तो वो महरीन से कहती है कि जुनैद झूठ बोल रहा है, वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा. अगर उसका इरादा तुमसे शादी करने का होता तो वो कब का कर चुका होता. इस बात को आज 5 साल गुजर चुके हैं. एक दिन महरीन सोई हुई होती है और वो जैसे ही सुबह उठती है तो उसकी आपी फिर उससे इसी टॉपिक पे बात करती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं. लेकिन महरीन किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती. महरीन अपनी सिस्टर से कहती है कि आपी अगर आपने ये सब बातें करनी हैं तो आप यहाँ से उठकर जा सकती हैं. उसकी सिस्टर कहती है कि अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती. महरीन की बहन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे पड़ी हुई हूँ. मेरा खुद का शौहर है, मेरा घर है और छोटे छोटे बच्चे हैं. आखिर तक मैं कब तक यहाँ पर रहूँगी? मेरी भी कोई ज़िंदगी है और ज़िंदगी के ख्वाब हैं. मैं अपने घर में अपने बच्चों और शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली हो तो इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है. व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो महरीन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन महरीन के सर पर तो फ़हद की मोहब्बत का भूत सवार है. वो किसी भी सूरत पर उसे नहीं छोड़ सकती. जैसे ही महरीन की आपी रूम से बाहर जाती है, महरीन सबसे पहले जुनैद को कॉल करती है और वो जुनैद से कहती है कि तुम कहाँ बिजी थे, आखिर तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई. जुनैद उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पर बिजी होता हूँ, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, यही वजह है कि मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई. महरीन कहती है कि यहाँ पर तुम बिजी रहो और मुझे कोई और अपनी बीवी बनाकर ले जाएगा. जुनैद उसे कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम हर वक्त ऐसा नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो. महरीन उसे कहती है कि मैं नेगेटिव नहीं सोच रही, लेकिन यही हकीकत है. मेरे बार बार रिश्ते आ रहे हैं और आखिर मैं कब तक किसी को रोकती रहूं. मेरी आप भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं और मुझे बार बार कह रही हैं कि शादी कर लो. तब जुनैद उसे कहता है कि तुम कहीं पर भी शादी ना करना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगा और मैं उस लड़की को डाइवोर्स दे दूँगा जिससे मैंने शादी की हुई है. महरीन एक बार फिर जुनैद की बातों में आ जाती है. महरीन उसे कहती है कि मेरी आपी कहती हैं लड़की की उम्र एक ढलती शाम की तरह होती है, जैसे ही वक्त गुजर जाए तो अंधेरा छा जाता है. तब उसे जुनैद कहता है कि तुम्हारी आपी तुम्हें ये नहीं बताती कि किस तरह से अगर शाम छा जाए तो फिर रात को चांद भी निकला करता है. और इस तरह से बातें करके महरीन को फिर दोबारा फंसा लेता है. वो महरीन को दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता, महरीन को अपनी बातों में फंसा लेता है और इस तरह से महरीन एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है. अगली सुबह जैसे ही महरीन नाश्ते के लिए बैठी होती है तो उसकी आपी उससे बात करती है. उसकी आपी कहती है कि भाई की कॉल आई थी और वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता भेज रहे हैं. महरीन उस पर फिर हत्थे से ही उखड़ जाती है. महरीन कहती है कि मैं जब आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने रिश्ता नहीं करना, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती. और आप देखेंगे कि उसकी आपी कहती है तुम क्यों जुनैद के पीछे बैठे हुए हो, तुमने अपनी ज़िंदगी के 5 साल तबाह कर लिए सिर्फ उसी एक इंसान के लिए, और वो वहाँ कनाडा जाकर अपनी ज़िंदगी में मगन है. उस शख्स ने शादी भी कर ली है,
وہ کبھی بھی تم سے محبت نہیں کرتا۔ تب مہرین کہتی ہے کہ وہ ایک دن واپس آ جائے گا۔ اس کی آپی کہتی ہے کہ وہ ایک لالچی انسان ہے، وہاں پر اپنے مفاد کے لیے اس نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ مہرین جنید کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ سب اس کی مجبوری تھی۔ تب اس کی سسٹر کہتی ہے کہ کوئی بھی مجبوری نہیں تھی، اس نے وہاں پر لالچ اور پیسوں کے لیے اس عورت سے شادی کی۔ کوئی بھی مرد اگر اتنا گر سکتا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تم سے پاکستان آ کر شادی کرے گا؟ تب مہرین اپنی باپی کی کوئی بھی بات نہیں سنتی۔ اس کی آپی کہتی ہے کہ میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ وہ لڑکا بہت ہی ڈیسنٹ ہے اور اس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مہرین اپنی سسٹر سے کہتی ہے کہ کیا میں ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لوں؟ تب اس کی بہن کہتی ہے کہ جنید نے بھی تو کینیڈا میں شادی کی ہوئی ہے، تو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ مہرین وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے، لیکن اس کی آپی بھی اب ٹھان لیتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے مہرین کی شادی کروا کر اپنے گھر جائے گی۔ اگلے دن وہ رشتے والوں کو بلا لیتی ہے۔ لڑکا بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کامران۔ کامران بہت ہی خوبصورت لڑکا ہوتا ہے اور اچھی جاب کرتا ہوتا ہے اور کافی امیر ہوتا ہے، اس کی اپنی ہی کمپنی ہوتی ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے وہ جیسے ہی مہرین کو دیکھتا ہے تو اسے مہرین بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ اس کی بہن مہرین کو بٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ تم دونوں نے جو بھی بات کرنی ہے کر لیں۔ تو کامران اس سے باتیں پوچھتا ہے۔ کامران اسے کہتا ہے کہ اگر آپ رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہیں۔ مہرین کہتی ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتا، میری زندگی کا فیصلہ میں خود نہیں کر سکتی، میری زندگی کا فیصلہ میری آپی ہی کریں گی۔ اس کی باتوں سے کامران کو احساس ہو جاتا ہے کہ مہرین اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہے، لیکن کامران یہ سوچتا ہے کہ شادی کے بعد میری محبت کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گی، اور پھر کامران اسے شادی کا فیصلہ کر ہی دیتا ہے۔ لیکن کامران مہرین کو صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہاری مرضی شامل نہیں ہے تو تم اس رشتے سے انکار بھی کر سکتی ہو، جسے سن کر مہرین کہتی ہے کہ میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتی، میں کوئی بھی فیصلہ خود سے نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد مہرین اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ تو جب اس کی آپی آتی ہے تو کامران یہ بات اس سے پوچھتا ہے کہ کیا مہرین اپنی شادی سے خوش نہیں ہے؟ اس کی آپی کہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، مہرین خوش ہے، بس تھوڑا سا شرما رہی ہے اور مجھ سے دور جانے کے لیے اداس بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہاں پر کامران بھی ریلیکس ہو جاتا ہے اور اگلے ہی کچھ دنوں میں کامران بارات لے کر آ جاتا ہے۔ مہرین دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے اور پھر اسے کامران کے روم میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کامران جیسے ہی مہرین کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے۔ تب کامران آ کر بیٹھتا ہے تو مہرین بہانہ بنا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ کامران کہتا ہے کہ میں تمہیں میڈیسن دیتا ہوں اور تم میڈیسن لے کر آرام سے سو جاؤ، تمہیں بالکل بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا تم پورا دن بیٹھی رہی ہو، تو آف کورس تم بہت زیادہ تھک گئی ہوگی۔ کامران بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے تو مہرین کہتی ہے کہ آپ دوسرے روم میں سو جائیں، میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور میں صرف اور صرف ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مہرین کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس کی جنید کے بجائے کامران سے شادی ہو جاتی ہے اور یہ بات مہرین کو بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن در حقیقت مہرین کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی جنید سے جان چھوٹ گئی ہے۔ جنید جو کہ ایک بہت ہی برا انسان ہے، وہ صرف اور صرف مہرین کی زندگی تباہ کر رہا تھا، اس کے علاوہ اور وہ کچھ بھی نہ کرتا۔ وہ کبھی بھی مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مہرین کو تو یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ مہرین کو لگتا ہے کہ جنید جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہے، اسے جنید کی جھوٹی باتیں بھی سچ لگ رہی ہوتی ہیں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ جنید کے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی ہوتی ہے اور وہیں پر ہی مہرین کو نیند آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد موبائل کی بیل بجتی ہے اور جنید کی کال ہوتی ہے۔ مہرین جلدی سے ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کہیں کامران نہ سن لے اور اس کے بعد وہ جنید کی کال اٹینڈ کر لیتی ہے۔ وہ جنید سے کہتی ہے کہ کیا بات ہے، اب تم نے مجھے کیوں کال کی؟ جب میرا رشتہ ہو رہا تھا تو تب تو تم نے اپنا موبائل بند کر لیا تھا، اب آخر ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی کہ تم نے مجھے کال کی؟ تب جنید کہتا ہے کہ کیا تم میری بھی کوئی بات سنو گی؟ مہرین اس سے مسلسل لڑتی ہی جاتی ہے اور جنید کی کوئی بھی بات نہیں سنتی۔
تب جنید کہتا ہے کہ تمہیں ایک بار میری بات لازمی سننی چاہیے۔ وہ مہرین سے کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، مجھے اپنے موبائل کا کوئی ہوش نہیں تھا، میں 2 دن سے بے ہوش پڑا ہوا ہوں۔ جیسے ہی مہرین یہ بات سنتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس نے تجھ بہت زیادہ زیادتی کر لی۔ وہ خواہ ایک بات پر لڑ رہی تھی، لیکن اسے یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جنید اسے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ جنید کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ مہرین سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب اسے مہرین کی ضرورت پڑی ہے تو وہ مہرین کو کالز کر رہا ہے، کیونکہ جنید کو وہاں کینیڈا سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی جو وہاں کی بیوی تھی اس نے اسے باہر پھینک دیا اور اسے کہا کہ مجھے تم سے ڈائیورس چاہیے، کیونکہ وہ بھی جنید کی حرکتوں سے اتنی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ اس کے بعد وہ مہرین سے کہتا ہے کہ میں نیکسٹ ویک پاکستان آ رہا ہوں۔ تب مہرین خوش ہوتی ہے لیکن رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب تمہارا پاکستان آنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ اگر تم تھوڑی سی جلدی کر لیتے تو تم پاکستان آ سکتے تھے اور ہم دونوں ایک ہو سکتے تھے۔ تب جنید کہتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں پاکستان آ کر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، بس تم نے کامران سے دور رہنا ہے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 روز ہی کامران واپس آ جاتا ہے اور روم میں آ کر وہ مہرین سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین اس کی ایک بھی بات نہیں سنتی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھتی ہے۔ کامران اس سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو مہرین وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ مہرین لان میں کھڑی ہوتی ہے تو اب وہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ کامران جیسے ہی یہ دیکھتا ہے تو اپنی شال مہرین کو پہنا دیتا ہے، لیکن مہرین کامران کی طرف دیکھے بغیر ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آخرکار جنید پاکستان واپس آ ہی جاتا ہے اور سب سے پہلے وہ ملنے کے لیے مہرین کے پاس آتا ہے۔ وہ مہرین سے کہتا ہے کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، لگتا ہے تمہارا ہسبینڈ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ مہرین کہتی ہے کہ ہاں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے اور میری بہت کیئر بھی کرتا ہے، لیکن میں ہی اسے منہ نہیں لگاتی اور مجھے اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں ایک اچھی بھلی انسان کے ساتھ غلط کر رہی ہوں۔ تب جنید جب دیکھتا ہے کہ مہرین کے دل میں اس کامران کے لیے ہمدردی ہے تو وہ مہرین کا برین واش کرنا شروع ہو جاتا ہے اور مہرین سے کہتا ہے تم کچھ بھی غلط نہیں کر رہی، یہ سب غلط نہیں ہے، بلکہ تم تو وہی کر رہی ہو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنی محبت حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے اور تمہیں بھی وہی حق حاصل ہے، تو تم کیوں اس بات کو لے کر پریشان ہو رہی ہو؟ تب مہرین بھی دوبارہ جنید کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ مہرین کے لیے تو ہر وہ بات سچ ہے جو جنید کہہ دیتا ہے۔ انسان کو اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے اگلے انسان کی برائیاں ہی نظر نہ آئیں، مگر مہرین محبت میں اتنی ہی اندھی ہو چکی تھی۔ مہرین تب جنید سے کہتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جنید اسے کہتا ہے کہ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ تمہیں کامران کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور نوبت اتنی تک لانی ہے کہ وہ تمہیں خود ہی ڈائیورس دے دے۔ مہرین کہتی ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، اتنا بھی آسان نہیں کہ میں اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دوں، اور ابھی 2 دن پہلے ہماری شادی ہوئی ہے اور مجھے اتنی جلدی ڈائیورس نہیں دے گا۔ تب کامران اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتی ہو۔ مہرین کہتی ہے ٹھیک ہے، میں یہ سب کرنے کی کوشش کروں گی۔ تب کامران وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ مہرین کی آپی وہاں پر آتی ہے اور وہ مہرین سے کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم عقل سے پیدل ہو گیا یا پھر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اپنی شادی شدہ زندگی کو کیوں تباہ و برباد کر رہی ہو؟ تم اب شادی شدہ ہو، تمہیں اس سے جنید سے نہیں ملنا چاہیے۔ تب مہرین کہتی ہے کہ اس پر برا وقت آیا ہے تو کیا میں اسے اس طرح سے چھوڑ دوں؟ میں کبھی بھی اسے ایسے نہیں چھوڑوں گی۔ تب اس کی بہن کہتی ہے کہ وہ پاکستان تمہارے لیے واپس نہیں آیا بلکہ اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کی وہاں پر حرکتیں ہی ایسی تھی کہ وہ وہاں پر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی اس بیوی نے اسے لات مار کر باہر کر دیا ہے اور تم خوش ہو رہی ہو کہ وہ شاید تمہارے لیے واپس آیا ہے۔ آخر تم کب اس خوش فہمیوں کی دنیا سے نکلو گی؟ میں تو تمہیں سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ تمہارا اتنا خوبصورت شوہر ہے اور اتنا ہی خوبصورت گھر ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور وہ تمہارا خیال بھی رکھتا ہے، پھر آخر کیوں تم جنید کے پیچھے پڑی ہوئی ہو اور جنید کی وجہ سے اپنی شادی شدہ زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ لیکن مہرین کے دماغ پر اس کی محبت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت اپنی بہن کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ اس کی بہن سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ کسی بھی طرح سے اپنی بہن کا گھر بچا لے اور اسے اس جنید سے چھٹکارا دلا دے۔
महरीन अपने घर में ऐसी हरकतें करना शुरू कर देती है जिससे जुनैद को गुस्सा आए और जुनैद उससे लड़ाई करे। जब भी जुनैद खाने के लिए बैठता है तो महरीन वहाँ से उठकर चली जाती है। जुनैद जब उसे कहता है कि मेरे लिए कोई अच्छी सी चीज़ बना दो तो महरीन उसे बहुत ही बुरा बना देती है और उसके सामने खुद को बहुत ही बुरा पेश कर रही है। मगर जुनैद भी सब्र से काम लेता है, कामरान भी सब्र से काम लेता है। कामरान महरीन और जुनैद के बरक्स बहुत ही ठंडे मिजाज का मालिक है। वो महरीन की किसी भी बात पर महरीन को नहीं डांटता, लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। ये सब देखकर महरीन परेशान होती है कि आखिर ये किस तरह का शख्स है। मैं इसके साथ जितना भी बुरा सलूक करती हूँ ये उतना ही मेरे साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। आखिर अब मैं इससे तलाक कैसे लूँगी? इसको तो किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता। महरीन की सारी हरकतें ही ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो किसी इंसान का कितना दिल दुखा रही है। इस बात का उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। जुनैद महरीन से कहता है कि तुम एक काम करो, सबसे पहले तो ये घर अपने नाम करवा लो और उसके बाद कंपनी में जितने भी शेयर्स हैं वो सब अपने नाम करवा लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम कामरान की सारी दौलत अपने पास कर लो और उसके बाद तुम मुझसे डाइवोर्स ले लेना। महरीन को यहाँ पर भी जुनैद की चालाकियाँ नज़र नहीं आती और उसका लालचपन नज़र नहीं आता कि कैसे वो इतना लालची इंसान है कि वो उसकी जायदाद के पीछे है। लेकिन महरीन अभी भी सोच रही होती है कि जुनैद शायद मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है और फिर महरीन यही सब कुछ करती है। कंपनी के तमाम शेयर्स और घर नाम करने की बात करती है तो कामरान को लगता है कि शायद वो इनसिक्योर फील कर रही है क्योंकि मैं एक अजनबी हूँ और मैं उसे पहले से नहीं जानता था। कामरान उसकी मोहब्बत में ये सब उसके नाम कर देता है, लेकिन कामरान के साथ फिर भी वही सलूक किया जाता है। कामरान को लगता है कि ये सब उसके नाम करने के बाद शायद उसे घर में कोई दर्जा मिल जाए या शायद महरीन उससे मोहब्बत करना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। महरीन ने उसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं की। महरीन रूम में बैठी होती है, तब कामरान आकर उसके पास बैठता है। जैसे ही कामरान उसका हाथ पकड़ने लगता है तो महरीन उछलकर दूर हो जाती है। तब कामरान कहता है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा? तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे इतना इनसिक्योर क्यों हो? क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती? 1 महीना हो गया हमारी शादी को और अभी तक हम दोनों अजनबी लोगों की तरह रह रहे हैं। तब महरीन कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, आखिर तुम मेरी जान क्यों नहीं बख्श देते? आज वो वक्त आता है कि महरीन खुलकर बात करती है कामरान से। उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तब कामरान कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें खुश नहीं रखा? तुमने जो कुछ मुझसे मांगा मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया। अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? तो महरीन कहती है कि हमारे साथ किस्मत ने बहुत बड़ा खेल खेला है। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। वो शख्स पाकिस्तान आया तो तब तक मेरी तुमसे शादी हो चुकी थी और मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती। तब कामरान कहता है कि आखिर तुम मुझे वजह बताओ। उसके बाद महरीन उसे दिखा देती है। महरीन उसे अपनी और जुनैद की पिक्चर दिखा देती है और उसे कहती है कि ये वजह है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कामरान पहले तो पिक्चर देखकर सकते में आ जाता है और उसके बाद उसका मोबाइल फेंक देता है। मोबाइल को तोड़ने के बाद कामरान महरीन को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम कितनी बेहया हो गई हो कि तुम अपने ही शोहर को अपने दूसरे एक्स की पिक्चर्स दिखा रही हो। महरीन उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तब कामरान कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? महरीन कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर कामरान भी कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुमसे निकाह हुआ है। महरीन यहाँ पर रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे किसी भी तरह से डाइवोर्स दे दो, कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ। मैं जुनैद के बगैर नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहूँगी। तुम एक ऐसी लड़की के साथ क्यों रहना चाहते हो जिसके दिल में कोई और बसता हो? ये बातें सुनकर कामरान बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो अभी फैसला करता है कि वो महरीन को कभी भी डाइवोर्स नहीं देगा। महरीन बहुत ज़्यादा रोती है। आखिरकार कामरान थक कर महरीन को डाइवोर्स दे देता है और महरीन से कहता है कि मेरे आने से पहले तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाना। महरीन पहले तो रोना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो आखिरकार जुनैद से शादी करेगी और फिर वो ये सारी बात कॉल करके जुनैद को बताती है। जुनैद भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, अब उसे अपनी कामयाबी साफ नज़र आ रही होती है। तब जुनैद महरीन से कहता है ठीक है अब हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे और उसके बाद महरीन और जुनैद की शादी हो जाती है। कामरान ये मुल्क छोड़कर ही चला जाता है। वो इतना ज़्यादा डिसहार्ट होता है कि अब वो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता।
اب مہرین اور جنید دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ مہرین شادی کے جوڑے میں بہت زیادہ خوش لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی کا پسندیدہ شخص مل چکا ہے، لیکن مہرین کو احساس ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ وہ ایک ایسے انسان کو پسند کر رہی ہے اور اسے شادی کر چکی ہے جو کہ بہت ہی لالچی انسان ہے، اور اسے مہرین میں 1% بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے لالچ کی وجہ سے مہرین کے ساتھ ہے۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ مہرین جب بیٹھی ہوتی ہے تو جنید اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دودھ بنا کر لاتا ہوں، اور جنید دودھ میں سونے کی دوائی ملا دیتا ہے جس سے مہرین کو نیند آ جاتی ہے اور مہرین سو جاتی ہے، اور اس طرح سے جنید گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے گھر سے باہر بھی بہت سارے افیئرز چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ گھر سے باہر جا کر ڈفرینٹ لڑکیوں کو ملتا ہے اور جو بھی اس کے کام ہوتے ہیں وہ کرتا رہتا ہے، لیکن مہرین کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح سے جنید ہر روز یہی سب کرتا ہے اور گھر میں بھی لڑکیوں کو بلا لیتا ہے، پوری رات ان کے ساتھ پارٹیز کرتا ہے۔ یہ بات مہرین کو پتہ ہی نہیں چلتی کیونکہ وہ روزانہ مہرین کو سلیپنگ پلز دے دیتا ہے جسے کھا کر مہرین سو جاتی ہے اور مہرین کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن مہرین اسے کہتی ہے کہ مجھے بچوں کا بہت زیادہ شوق ہے، اس لیے اب ہمیں اپنی فیملی پلاننگ کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر تو جنید ہتے سے ہی اکھڑ جاتا ہے اور وہ مہرین سے کہتا ہے کہ آج کے بعد مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ جنید آہستہ آہستہ مہرین کے تمام شیئرز اپنے نام کروا لیتا ہے اور اس کا جو بھی گھر ہوتا ہے جو اسے کامران کی طرف سے ملا ہوتا ہے وہ اپنے نام کروا لیتا ہے۔ جنید تمام چیزیں اپنے نام کروانے کے بعد اب مہرین سے کھل کر بات کرتا ہے۔ وہ مہرین سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی مجھے تمہاری ذات میں کوئی انٹرسٹ ہے، میں تو صرف اور صرف لالچ کی وجہ سے تم سے شادی کی تھی۔ اب جب سب کچھ مجھے حاصل ہو چکا ہے تو مجھے تم سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اس لیے میں تمہیں ڈائیورس دیتا ہوں۔ مہرین یہ بات سن کر تو بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو جنید اسے چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے، اور اب مہرین کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کامران کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔